welcome back to my channel. If you are new here, my name is Ainaa. So today Ainaa baru balik daripada raya open house, baru daripada event. Bila Ainaa sampai rumah, Ainaa nampak yang Ainaa dapat satu kotak besar from Watson. So this is the package. Okay. And Ainaa tak sabar nak tengok apa dalam ni. So jom kita buka sama-sama and unbox it together, okay? So inilah dalam dia. Siap ada paper wrap ni. Paper wrap ke? Apa namanya? Saya tak tahu. So ini apa yang Ainaa receive from Watson. Banyak diorang send dekat Ainaa. Firstly, apa yang Ainaa dapat from Watson, Ainaa dapat yang ni semua ni face mask. They send me some few face mask. Ini from NARUKO. Bunga Raya Snow White Ice Cooling Mask. Kalau korang nak tahu, Ainaa memang suka beli banyak-banyak mask and Ainaa suka pakai sebab dia akan bagi lagi lembab and lagi refreshing. Ada yang tanya Ainaa, kalau kita pakai mask, perlu ke lepas kita pakai mask kita kena remove pakai air? Maksudnya kita kena cuci muka kita pakai air? Sebenarnya tak perlu. Kalau macam Ainaa, bila Ainaa pakai face mask tu, bila Ainaa cabut, so balance dekat dia punya essence dekat dalam mask ni kan still ada lagi kan. So Ainaa akan tuang kat tangan, letak dekat muka lagi, tapetkan dekat muka, and face mask tu Ainaa akan buka and Ainaa akan letak kat leher Ainaa. So kita akan bagi hydration dekat leher kita juga. And balance dia juga Ainaa akan letak dekat tangan Ainaa. Dan next Ainaa receive dua ni from JAYJUN Cosmetics. Ni Honey Dew Green Mask, Manuka Honey and Propolis. So function dia, tak tahu lah function dia apa sebab tulisan dia semua tulisan Korea. Tapi ingredients dia ada Manuka Honey, Propolis, kiwi, spinach, avocado, Japanese apricot and green tea. And lagi dua face mask ni from JMSOLUTION, Honey Luminous Royal Propolis Mask. Dengar tak? Cicak pun time ni dia nak buat bunyi. Sheet dia jenis yang natural cellulose sheet, specialized sheet for sheet, okay? Sheet for propolis essence, give vitality, synergy effect from sheet and propolis make a luminous skin. So Ainaa tak sabar nak try all this mask from Watson. So by the way, produk-produk ni semua korang boleh dapatkan dekat Watson, okay? Korang boleh beli sama ada dekat store ataupun secara online. Then, yang satu ni Ainaa tak tahu apa dia. Ainaa dapat collagen, Green Buds Complex Refined and Purified Pores Tri Collagen. Dia two-way clay mask. Oh, okay. Apa yang menarik dia paraben free. So macam ada certain orang yang dia allergic to paraben, so you don't need to worry sebab this product dia paraben free. Yang ni produk dia. Nampak tak? Function dia untuk clear, green for clear pore and pink for moisture. So Ainaa memang jenis yang oily dekat area T-zone. So Ainaa rasa produk ni sangat sesuai untuk Ainaa. Apa-apa pun, walaupun skincare ni sesuai dengan Ainaa, you need to listen to your skin sebenarnya. Macam certain produk tu sesuai dengan Ainaa and ada certain yang tak sesuai dengan kulit korang. So you need to try and test each and every product yang suit untuk your skin. Okay, so yang ni dalam dia. So Collagen by Watson Trouble Free Two-Way Clay Mask. Bau dia refreshing. Ainaa ada macam bau citrus, tapi dia macam ada dua side dekat sini. Oh, okay. So Ainaa tengok dekat kotak ni, dia cakap yang green one ni kita boleh pakai dekat area T-zone untuk clearkan pore, and the pink one Ainaa akan pakai dekat area lain supaya muka Ainaa ada lembab dekat area lain. Sebab Ainaa dekat area T-zone ni je yang berminyak, dekat area lain kebanyakannya kering. So Ainaa tak sabar nak try this product. Macam menarik kan? And paling penting dia made in Korea. Guys tahu kan Ainaa sangat-sangat suka produk from Korea sebab Ainaa tahu produk from Korea are the best product. Ainaa memang suka try new products, try new skincare. Dan another product Ainaa dapat from Wonder. Produk yang ni nama dia HARUHARU Wonder Honey Green Aqua Bomb Cream. Chemical free, cruelty free, paraben free, and all products dia natural ingredients and dermatologist tested. Saya rasa korang akan excited tengok packaging dia.
macam coffee punya cup. Buka. Kan dia pusing. Oh, dia pusing lah. Astagfirullahaladzim. Nampak tak? Mungkin supaya nampak ke? Tekstur dia. Saya bagi Ainaa tekstur dia sebenarnya bukan more to cream and dia more to gel moisturizer. Ainaa sebenarnya memang suka kalau moisturizer yang jenis yang gel type, sebab kalau kulit yang oily skin sebenarnya dia lagi sesuai pakai moisturizer jenis gel type. Sebab gel type ni tekstur dia tak heavy and dia tak akan membuatkan kulit kita tu lagi berminyak. Nampak tak? Tekstur dia macam air. Tapi based on packaging dia, Ainaa rate dia 10 out of 10 sebab sangat comel. Ya Allah, sorry guys, Ainaa baru realise Ainaa lupa nak turn on my microphone. Tak tahulah if video clip yang tadi tu you guys boleh dengar suara Ainaa ke tak. I hope you can hear lah the voice. Then apa yang Ainaa dapat from Watson, Collagen by Watson Trouble Free Toner. So ini sama produk dengan this one. So yang Ainaa baru dapat yang ni. So toner ni dia sama range dengan yang mask tadi tu. And dia dermatologically tested, paraben free, MIT, NC, MIT free. Apa tu MIT, NC, MIT free? Sekejap kita Google. So MIT ni sebab tu lah Ainaa jarang buat video YouTube. Sebab rumah Ainaa ni sebenarnya area macam kampung-kampung tau sebenarnya. So korang akan dengar bunyi burung, akan dengar bunyi motor lalu. Sebelah studio Ainaa ni dia macam ada studio jamming. Bila nak buat video so dia akan dengar bunyi lah background sound. So korang enjoy je lah bunyi jamming tu, okay? So masuk MIT ni methylisotiazolinon. Ainaa tak tahu lah saja cara nak sebut dia, tapi in short form dia MIT. So MIT dengan MIT tu Ainaa akan list dekat bawah ni dia punya nama dia, nama panjang dia. So kalau Ainaa nak sebut memang berbelit lah lidah Ainaa kan nak sebut. MIT and CMIT are widely used preservative found in liquid cosmetic and personal care product. So both chemical inhibit bacterial growth and in cosmetic product. MIT and MIT ni function dia sebagai preservative untuk bagi macam skincare kita tu akan lagi tahan lama. Main ingredients dia ada green bud complex. Dia contain 4 times more active ingredients than adult plants. Dia akan give kita punya kulit lagi more nutrition and better protection to tackle stress, environmental pollution and which can lead to excessive sebum and clogged pores and imperfection. So ini packaging dia. Kita akan pakai toner ni after kita cleanse muka kita and kita akan apply dekat cotton pad. Wow. Okay, bau dia sama dengan yang mask tadi. Toner of course lah dia tekstur dia macam air kan. Tapi Ainaa suka bau dia. And lagi satu ni Ainaa dapat Golden Jelly Lotion from UTENA, brand Premium Puresa Golden Jelly Lotion. It's a luxurious gold gel lotion, penetrates and moisturizes, giving a soft, supple and radiant skin. Non-sticky and watery lotion helps to treat dryness and rough of adult skin to regain baby-like smooth skin. So dia cakap do not use if you are allergic to gold. Okay. So maksudnya produk ni, maksudnya produk ni dia ada gold dekat dalam dia. Dia macam ada 24k gold dekat dalam ni. Nampak tak? Golden Jelly Lotion. So kita buka ni. Dia, tak tahulah if korang nampak ke tak. Dia macam sticky. It reminds me of snail mucin tu. Tapi dia jenis watery. And dia tak berminyak langsung. So dia absorb really fast dekat Ainaa punya skin. Dia akan give hydration dekat kulit kita. Kalau kulit yang jenis yang dry skin lagi recommended. Dia akan give moisture to your skin. And if you nak tahu ingredients dalam ni, dia punya 5 premium beauty ingredients dia contains hyaluronic acid, collagen, royal jelly extract,
barley extract, yeast extract to achieve healthy and moisturized skin. Okay, bagus. So nanti kita boleh try. Yang ni toner from Swiss Image. Okay, dah. So yang ni from Swiss Image Switzerland. Function dia refreshing and mattifying toner, tightens pore and prevent shine. Essential care with alpine glacier water combination to oily skin. The function dia untuk combination to oily skin. Baguslah, produk-produk yang Ainaa dapat ni semua sesuai dengan kulit Ainaa. Dia refresh and mattifying toner, dia akan purify and refreshes skin, remove excess oil and residue, unclog and tightens pore, prevent shines and give matte look, reduce sign of tired looking skin. So toner kita akan pakai lepas kita cleanse our face dan baru kita akan pakai yang lain-lain. Ainaa pernah jumpa doktor ni, dia kata paling penting in skincare jangan pernah skip toner dengan SPF. Sebab toner ni function dia akan cleansekan kita punya pore and kita apply kat cotton pad tu akan bagi macam physical exfoliate dekat kulit kita. So dia macam akan exfoliate dead skin, dia akan remove segala dirt yang dekat muka kita tu, dia akan tighten pore kita. So tu benda yang paling penting. Macam hari tu Ainaa scan muka Ainaa kan, Ainaa dulu jarang pakai toner tau sebenarnya, sebab Ainaa selalu pakai cleanser je, yang lain-lain Ainaa tak pakai. So bila Ainaa scan muka Ainaa tu, Ainaa boleh nampak sangat banyak clog pores dekat area T-zone Ainaa sebab Ainaa tak pakai toner. Okay, ni Ainaa hari tu Ainaa tengok dekat Watson sebenarnya produk ni, tapi Ainaa tak sempat lagi nak beli sebab Ainaa punya lotion tu still ada lagi. MELANO CC Pure Vitamin C Lotion. Function dia untuk brighten skin, feed dark spot and promotes radiant skin. Vitamin C ni dia akan reduce dark spot yang dekat ada kulit kita, contoh macam paru-paru jerawat tu. Bukan reduce, dia akan kurang, samalah reduce dengan kurang kan. Dia akan kurangkan dark spot, dia akan feed dark spot dekat area kulit kita. This one made in Japan. Ingredients dia pure vitamin C. Function dia untuk penetrate into skin to fight pimples and lighten pimples marks and fade dark spot. Alpinia seed extract, dia extract from ginger untuk brighten and even out skin tone. Potassium glycerizide sweet redness and calm irritated skin. Lemon and grapefruit extract to help hydrate skin for significantly soft, smooth and supple skin with refreshing citrus fragrance. Recommended routine dekat sini. So dah ada recommended routine dekat sini. First kita akan cleanse our face, akan apply lotion, apply mask kalau korang nak apply mask, essence and moisturizer. Dia macam toner sebenarnya. Kalau toner dia macam air sikit kan. So ni dia macam air tapi ada sticky effect sikit untuk bagi moisturizing dekat kulit. Yang ni dia recommended kita apply, letak sikit dekat tangan and pat onto skin. Kita akan letak kat tangan dan kita akan pat dekat muka kita ni bagi sampai dia absorb. Then kita ada last two product. Yang ni from Pink by PureBeauty. So Blur Cream, paraben free, lanolin free and alcohol free, made in Korea. If you guys tanya mana nak dapat all this product yang Ainaa tunjuk ni, all this product korang boleh dapatkan dekat Watson, okay? Sama ada dekat store ataupun dekat online. Macam ni dia punya packaging dia. Use in the morning as the last step of your skincare regime. So sebenarnya dia macam dia skincare tapi give you perfect 3-in-1 benefit of smoother skin, refined pores and brighten as rosy glow. Nampak tak? Dia macam ada colour sikit. Bagi Ainaa dia macam CC cream. Ainaa tak tahu lah if you guys can see. Kalau korang tengok dekat sini, colour dia macam colour peach. So dia akan bagi brighten skin kita tu. Bau dia sedap lah. Bau dia sedap. Nampak bau dia sedap? Ainaa tak tahu lah kalau korang nampak ke tak. So sebelah sini Ainaa apply this pink. So Blur Cream ni dia nampak macam lagi brighten daripada tangan Ainaa yang sebelah sini. And lastly, benda yang paling dinanti-nanti, hari tu ada one of my follower, dia recommend dekat Ainaa this product sebab hari tu Ainaa ada tumbuh banyak jerawat dekat kulit Ainaa. So dia recommend this product, then Ainaa dapat from Watson pula. Inilah masa dia untuk Ainaa try kan this product. It's a Pore Perfection Pimple Powder. Dia sama brand dengan yang So Blur Cream tadi, Pink by PureBeauty. Dia formulated with calamine and tree leaf oil, soothe and calm jerawat. So calamine ni, if you guys know, contoh macam jerawat kita yang merah tu kan, kita akan ambil, kita akan ledotkan dekat area jerawat kita. Kita akan calmkan kita punya redness. Paling penting dia paraben free, lanolin free and sulfate free. Ini packaging dia.
macam mana dalam dia. Kalau korang boleh nampak, dia macam ada 2 layer kan dekat sini. Satu macam dia punya toner and lagi satu pink powder dia. And cara nak guna dia, korang just ambil cotton pad tu, jangan goncang tau. Just buka penutup ni, just ambil cotton pad, kita dipkan dalam dia sampai kena dekat pink powder tu, then angkat. Lepas tu kita titikkan dekat area tempat yang mana ada jerawat. Kita boleh pakai time malam untuk kita biarkan dia overnight supaya macam jerawat yang mana merah-merah tu dia akan surut. Kalau pakai siang pun boleh, tapi jangan pakai keluar lah. Nanti orang semua akan tengok, semua orang akan nampak bintik dekat muka kita tu kan. So, Ainaa sarankan kita pakai time dekat rumah ataupun time malam, time nak tidur. That's all. Itu sahaja yang Ainaa dapat from Watson. Yang kalau korang nak dapatkan all these product yang Ainaa mention tadi, korang boleh dapatkan dekat Watson store. Dekat mana-mana Watson store pun ada. Ataupun kalau korang tak nak pergi store, and you guys also can purchase all these product dekat Watson online. And lastly, Ainaa just nak ucapkan terima kasih dekat Watson for sending me all these product. And Ainaa tak sabar nak try all these product yang dorang send dekat Ainaa. Nanti Ainaa akan list dekat description down below all products yang Ainaa baru dapat dekat Watson tadi ikut turutan, okay? So korang kamis lah apa produk yang Ainaa mention tadi. Ainaa ucapkan terima kasih dekat korang juga sebab sudi tengok this video. Kalau you guys love to watch this video, don't forget to like and subscribe to my channel. And jangan lupa juga untuk turn on the notification supaya korang tak miss any of my videos. Okay, that's all for today. Thank you so much guys.